Okay, good afternoon, everybody. So today is our meeting for economic diplomacy course in week 7. And today we will talk about a case study of national NGO diplomacy and transnational NGO diplomacy. So last week, we need to, from the last week's materials, we can review it first that we already talked about the economic diplomat, commercial diplomat, and then the corporate diplomat and business diplomat. So today we will talk about the types of economic diplomacy that is played by non-state actors, specifically the national, governmental, non-governmental organization, whether it is national or transnational. So for this today's materials, we need to understand that the national NGOs and transnational NGOs play some roles in economic diplomacy, especially in socio and economic or ecological development policies. So without further ado, I would like to ask the groups who will give the presentations to start their presentation for about 15 to 20 minutes. And then we can continue it with some class discussion. And then I will also give some materials to conclude today's materials. So to the group presenters, please, you can take the screen and the time is yours. Thank you. Okay, thanks. Okay. First of all, I'm sorry if it might be a little bit noisy because I was in outdoor area. First of all, good morning everyone. My name is Rispal, and on this occasion, with my friend Fahad, we will present a material about types of economic diplomacy. Below are some types of economic diplomacy by non-state actor. Two types of diplomacy were explained by our friend last week, and I will explain the next two types. That is national NGO diplomacy and transnational NGO diplomacy. And the first one is I will explain to you about national NGO diplomacy. In this type of diplomacy, diplomatic activity are usually carried out in the national territory where the NGOs are formed and carried out for the sake of national interest. The thing that this national NGO do is include, first one is assisting the construction and development of infrastructure. So that way the country can experience financial saving because of the existence from this NGO, which as a source of money from donation and appreciation from the community or institution. And the second is support innovation, piloting, and project planning. This can also reduce the state spending because innovation and development planning by NGOs can maximize the development process and minimize the problem in development progress. And the third is become a means of communication between the government, companies, and the community. By involving NGOs as a medium of discussion between aspects, all parties will know each other better. Therefore, cooperation can be strengthened and economic activity can run well because of the openness to each other. And the last is become a speaker of
become the speaker or advocate for poor people. It can also be very helpful for countries and companies that find it difficult to get information from small people or poor people. So that after NGOs can facilitate small people to speak up, economic policies can run more optimally. The example of national NGO is INFIT. INFIT is an NGO that become the forum for meeting with other NGOs. Okay, next is transnational NGO diplomacy. Diplomatic activities are carried out across countries and carried out in the interest of each country involved. The first become a means of diplomacy between countries and international companies, become a means between state and NGOs in other countries, and help NGOs in other countries. The last is help other countries deal with issues controlled by the relevant NGO. The example is like PMI atau Palang Merah Indonesia. And now I will explain the two main differences between national and transnational NGO diplomacy. To make it easier to understand, I give two illustrations of these two forms of diplomacy. On the left is a national NGO diplomacy, and on the right is transnational NGO diplomacy. Previously, I apologize if maybe the markers in this illustration are too small and might be difficult to read. The red box indicates the NGO head office, and the red arrow indicates the location of NGO's operation location. The first difference of these two diplomacy is on NGO diplomacy. Diplomatic activities are usually carried out in the national interest, while on the transnational NGO diplomacy, diplomatic activities are carried out to achieve the interest of each other country involved. And the second difference is on national NGOs diplomacy. Most diplomatic activities are carried out in the country where the NGOs is located, while on transnational NGO diplomacy, activities are carried out to achieve the interest to each country involved. Diplomacy activities are more often carried out outside the national territory. Some of you may be wondering, what is the difference between transnational NGO and international NGO? And to facilitate you to understanding, I will attach an illustration of international NGO diplomacy. The international NGO diplomacy have a third characteristic. The first one is has office spread across many countries diplomatic activities outside the national territory. And the second is diplomatic activities carried out outside the national territory are no longer supervised by the head office, but are monitored and carried out by office spread across each country. The third is already have a power or influence in political and social life in the countries of the world. So the difference is that in transnational NGO there are cross-country activities, but in international NGO is very rare that there are cross-country activities because all diplomatic activities has been commanded by office in the NGO office is spread in other country. For the case study, I choose the National NGO Economic Diplomacy by INFIT or International NGO Forum on Indonesian Development on G20 Forum November 2022 in Indonesia. Okay, next we're gonna explain about the case study. INFIT is an NGO that focuses on the success acceleration of development in Indonesia in the context of advancing Indonesia. INFIT is the chair of Civil 20 or C20 Indonesia, which is one of the official engagement group for the G20 Indonesia 20 and 2022 forum.
C20 Indonesia is a combination of dozens of civil society organization or CSO in Indonesia that are committed to becoming a forum for civil society aspiration and striving to raise issues, socio-economic issues to the G20 Indonesia Forum in November 2022. The level of the socio-economic issue by INFIT is, as the chair of this meeting, certainly has a very good impact on the changes in economic strategy. Especially, INFIT also brings so many people's aspiration, which of course will greatly assist the government in improving and advancing economic aspect that will have an impact on the prosperity of Indonesia. Then the conclusion is the step desperately needs diplomatic opportunities to pursue a national interest, especially in the economic field, which is usually obtained through economic diplomacy. In economic diplomacy, all actors in the territory of the state actually have an important role, including NGOs that can provide benefits through the diplomatic abilities, both in the national and transnational spheres. It is undeniable that NGOs have brought so many benefits to the country's economic through their various programs. Okay, I think only that I can presenting to you all. Thanks for watching. We hope that the material we present can be useful for you. There are any questions? Okay, maybe you can please share your screen so maybe your friends can find a question to ask based on your screen. Thank you.
Okay, we're still waiting for the question. Anza ini siapa kemarin udah dikonfirmasi nih? Denny, Dimas, Gabriela, Gina, Henry, Hilmi Mumtaz, Jonathan, Naufal, Naomi, Putra Wisnu, Rina, Talia, Renandra. You need to ask some questions so we can discuss it in this class. Oke, no question. Ayo silakan bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya berikan tugas untuk sekelas ya. Okay, maybe I will ask the first question for Fahad and also Risma. So maybe can you explain what is the big challenges for national NGO for doing their tasks in economic diplomacy? So maybe you can use your case study, which is about INFIT. So what is the big challenges that they have to face during their tasks in doing its economic diplomacy? Can you get my question? If I get your question, please wait so I can explain. Okay, so please discuss it with your friend and then answer my question. And then for the rest of the class, since there are no questions, so I may conclude that you are completely understand or you just simply ignore the presentation so you don't have any question. So in order to make sure that you are completed this session clearly, then I will give you some assignment to do before mid-exams. So you need to do this task, but the exemption is for this presentation. Jadi yang presentasi hari ini tidak ada tugas review, yang akan mereview adalah sisa dari peserta kelas lainnya ya. Jadi cukup dijawab pertanyaan saya yang satu, kemudian kita bisa move on to materi dari saya. Terima kasih. Oke, Bu.
Okay, I will answer your question. What is the challenge of NGO in economic diplomacy? Until now, the main challenge of NGO in economic diplomacy is government policy. Government policy, where the government often sets limit on NGO literacy. It must not show economic problem, but only show the good side of the economy. Like in my study case, wait, like in my case study, the National NGO Economic Diplomacy by INVIT on G20 Forum in Indonesia. The INVIT is get the government policy, where the government often sets limit on this NGO. So the government sets a limit. The INVIT must show the good side of the Indonesia economy, and the INVIT is prohibited to show the problem, the economic problem in Indonesia. So government only give a permission to INVIT to show the good side of the Indonesia economy to other country. That answer your question. Okay, very good. Thank you. And now, as we can see, there are about three questions that you need to answer. So maybe you can take time to discuss the answer for these 3 questions. Okay, there are question from Gina from group 3. The question is, use PMI as an example of transnational NGO diplomacy. Speaking of economic diplomacy, what kind of economic impact will the countries involved have, considering that PMI is non-profit humanitarian organization? Okay, good question. I think it's true that PMI or Palang Merah Indonesia is an NGO in humanitarian matters. So where do the economic benefit come from for the country? So we know that PMI often sends personnel to countries that are experiencing difficult, either disease or war. In this case, the country helped by the country that get helped by PMI will experience financial saving, especially from the various needs provided by PMI. Indonesia will also get a good name and will be uh, cared for by many countries and NGOs. So Indonesia will also get a good name and will be cared for by many countries and NGOs out there. So that when there are difficulties that hit Indonesia, we can be helped. We can get the help from other country, and one of them is term of finance. Is there answer your question, Gina? Gina? Okay. Next question is from Jonathan Halomon. The question is, you mentioned that one of the international NGO characteristic is having enough power and influence in political and social life in the countries. The question is, what criteria used to define an NGO's power and influence in the world? Okay, wait, I will answer your question in few seconds.
Hi, I will answer the question from Jonathan Alomon about what is criteria used to define NGO's power and influence in the world. So it's like about international NGO is have a power or influence in political and social life in the country of the world. The example is like the NGO international NGOs WWF, WWF, and Greenpeace. Greenpeace has influence on Indonesia social political environment, especially in protecting nature. So Greenpeace have influence to Indonesia government about protecting nature. So the Indonesia policy about development and other, Greenpeace can easily forbidden Indonesia to do some development that the Greenpeace think can give the bad impact to nature. Is that answer your question, Okay, Jonathan? thank you for the answer. So the last question is from Naomi from Group 9. I would like to ask for Group 4 regarding the weakness of the NGOs, since there are many NGOs that compete in national sector and many NGO that is not long list. Thank you. Okay, wait, I will answer your question in 5 seconds. Okay, Naomi, I will answer your question. There are many factors about why many NGO that is not long lasted. I think first one is like financial limit, like a low level of sustainability about their economy or financial limit. And the second is limited institutional and institutional capacity in forum-forum. So no many of NGOs can participate in the big forum. And third is wait. Okay, so why many NGOs is not long lasting? The first one is financial limit. The second is institutional limit. The third is closet or lack of internal organization communication or limit on coordination with the government. And the last is small scale intervention. Is that answer your question? Okay, so it means that the NGO should embrace their activeness, right, in maybe in national or international forums. So there will be many actors that know this NGO existed. Is that right? I Yes, you're very right. Your second point. Okay, thank you so much, Rispal and Group 4. Thank you, Naomi. I think only that the question I can answer. I return to Bu Wiwik. Okay, thank you so much for the answer from Rispal.
I guess that you're single player in this group because you just answer all of the question and no participations of Muhammad Fahad in answering. So it will be a plus for you, Risma. And also thank you for the question, Gina, Jonathan, and Naomi. So at least I knew that you're interested in today's topic. Okay, so then we can move on. Please end your share screen, Rispa. Thank you. So talking about the group's presentations about national NGO and transnational NGO, the same question also come to my mind as what Gina asked, that why did you mention the Red Cross in these sessions, while all of us know that Red Cross organizations is focusing or specifically about humanitarian aid or during crisis and also non-crisis. So how does the Red Cross then can contribute in economic diplomacy? So maybe I will need to find more resources to understand why did you choose the Red Cross. So then we can talk about this case study, which is INFIT. INFIT in Indonesia, economic diplomacy is playing a pretty big role as non-governmental organizations. So INFIT focusing of the society gap in Indonesia. Ya, jadi fenomena ketimpangan sosial menjadi concern utama bergeraknya INFIT. Nah, keberadaan INFIT ini ya, bagi masyarakat itu sudah menjadi instrumen untuk menyalurkan aspirasi ya oleh masyarakat agar bisa dibawa dalam agenda nasional ataupun internasional. INFIT ini sendiri juga mewakili ya NGO di bidang ekonomi dalam pertemuan G20 pada tahun ini ya. Dan juga INFIT ini ketika kita bicara tentang relasi ya, sebentar. Ini ya, INFIT itu dia memang melakukan koalisi ya atau pendekatan kepada beberapa kelompok koalisi. Jadi bagaimana dia mengikuti atau selalu muncul di media untuk mengkampanyekan mengenai hal sosial yang ada di Indonesia. Dan lalu juga dia menjadi perwakilan di G20, kemudian secara berkala melakukan FGD ataupun pendekatan ataupun pelaksanaan diskusi bersama dengan NGO lainnya yang bahkan juga transnasional NGO seperti Oxfam yang memiliki interest yang sama mengenai ketimpangan dan juga angka kemiskinan di negara berkembang seperti itu. Jadi contoh yang diberikan sangat tepat untuk nasional NGOs ya oleh kelompok presenter. Namun yang untuk transnasional sepertinya masih kurang. Ya, oleh karena itu kita bisa masuk kepada materi hari ini. So I just want to add some explanations for today's materials. So
as you all know that the participations of transnational NGO in international governance and economic diplomacy has happened today. And while we're talking about national NGO diplomacy, so national economic NGOs represent interests of civil society in the economic sphere and consist of various constituencies ranging from consumer protections, anti-corruption, to shareholder groups and environmentalists. So also the national NGO would like to connect or make coalitions with others NGO and also transnational NGO, not only about the economic spheres, but also to the environmentalist groups. And for examples today, I would like to talk about the legal advocacy by the Non-Governmental Consumer Protection Agency. Yang diterjemahkan ya atau dikenal di Indonesia, ini adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Jadi ini adalah contoh untuk nasional NGO ya, yang mana memang LPKSM di Indonesia ini memang bergerak dalam hal perlindungan hak konsumen. Jadi dalam tulisan ini oleh Lutfi Febrikanola, LPKSM ini telah secara aktif melakukan advokasi hukum dalam bentuk lobby ya, berupa demonstrasi dan masukan terhadap perubahan kebijakan, lalu memberikan pendidikan dan informasi peraturan perundang-undangan, dan juga dalam upaya mencari solusi pembelaan di pengadilan dan luar pengadilan ya, serta mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Jadi di sini LPKSM bergerak sebagai nasional NGO yang fokus kepada pengimplementasian Undang-Undang Perlindungan Konsumen. So as you can see on my screen ya, Law number 8 year 1899 regarding consumer protections. So consumer protection is about the guarantee the rights and obligations of consumer and business. So the objectives of this law is about consumer empowerment, and then the responsible entrepreneurs, and then the high quality of goods and services in market. Mama. And what is the national strategy on consumer protections? You can see in the picture on the right side, there are three strategies for consumer protections. First is improving the effectiveness, the roles of governments, and then improving entrepreneurs compliance, and then consumer empowerment. Lalu di mana peran LPKSM ini kira-kira? Bisa kita lihat bahwa dia bergerak di segitiga bawah ya, yang biru dan orange, yaitu dalam meningkatkan kepatuhan pengusaha bisnis dan juga dalam melindungi hak-hak konsumen. Disitulah kemudian LPKSM ini menegakkan atau mengkampanyekan bagaimana pelanggaran terhadap hak konsumen akan disanksi ya, akan diberikan sanksi hukum. Lalu bahwa konsumen memiliki hak konsumen yang mana merupakan hak untuk mendapatkan advokasi. Nah, untuk diketahui LPKSM ini adalah NGO atau lembaga non-pemerintah yang memang terdaftar dan recognized by the government, which is talking about the consumer protections. Bisa dilihat pada pasal 44 ayat 3 ya, UU Perlindungan Konsumen. Tugas LPKSM ini meliputi yang pertama, to spread the informations ya, in order to raise the awareness of the rights and also the duty, and then about the kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Kemudian memberikan legal advice ya kepada konsumen yang memerlukan, lalu bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Lalu membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
Kemudian melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Ini adalah contoh lanjutan ya apa yang dilakukan LPKSM dalam rangka memperjuangkan nasib konsumen. Ada demonstrasi yang dilakukan ya oleh LPKSM Kujang Nusantara yang menuntut pencabutan izin perusahaan leasing. Jadi ada di kelas lain sebelumnya bicara bagaimana tuntutan dari NGO itu kepada Coca-Cola di Brazil kalau saya nggak salah itu berhasil membuat CEO-nya mundur dari perusahaan tersebut untuk sebagai bentuk rasa tanggung jawab ya atas demonstrasi yang sudah dilaksanakan di sana. Nah, kegiatan demonstrasi biasanya dilakukan setelah adanya kasus pelanggaran hak konsumen ya. Jadi dianggaplah efektif demonstrasi ini untuk menarik perhatian umum. Ya, lalu khususnya juga menarik perhatian pembuat kebijakan. Karena bagaimanapun juga demonstrasi ya yang dilakukan secara berkelompok ini akan menggunakan atribut-atribut yang menarik perhatian. Tapi juga ya demonstrasi juga memiliki potensi untuk terjadinya tindakan anarki atau pemanfaatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya ada pembisik yang membuat terjadinya keributan, ya ada anarkis itu yang tidak kemudian harus diwaspadai dalam aksi demonstrasi. Selanjutnya ada kegiatan lobby yang dapat dilakukan ya ketika tidak ada pengaduan dari konsumen. Contohnya adalah upaya LPKSM dalam memberikan masukan dan mengajukan rancangan peraturan ya dalam rangka memperbaiki kebijakan perlindungan konsumen baik di skala lokal yaitu terkait Perda maupun berskala nasional yang terkait dengan revisi UU Perlindungan Konsumen. Lalu NGO lainnya selain LPKSM terdapat juga keterlibatan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI dalam proses pembuatan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dapat dijadikan contoh untuk suatu tindakan lobby. Nah, itu adalah contoh untuk national NGO yang telah menjelaskan lingkaran ini ya. Semoga kalian bisa mengerti bahwa dalam lingkaran ini national NGO itu melakukan koalisi di dalam negaranya untuk bisa mendapatkan perhatian terhadap apa yang mereka sedang perjuangkan. Upaya advokasinya tentu tadi ada tantangan ya oleh Rispal dijawab. The big challenges for an NGO to advocate its issue is the limitations that given by the government. So the media is always an important part of the campaign of national NGO, especially for nowadays that digital technology make that most of NGO can create its own agenda by using social media. So it's also a successful alternative way, not only in mainstream media, but by using the social media, the NGO can make the agenda so that the government will concern about what they're advocating about. Is there any question about national NGO? Okay, then we can move on to the transnational NGO diplomacy. So growing participations of transnational NGOs in international governance and economic diplomacy, we can continue talking about transnational NGO diplomacy. So what is the difference with the national NGO diplomacy is that it is not only in domestic circle, but it is between nations, okay? Transnational NGO diplomacy is able to organize advocacy events and lobbying activities at cross-border levels. The NGO diplomats operate at an international level and propose their own policy solutions in the international arena.
Jadi dalam transnational NGO diplomasi, mereka sifatnya lebih kepada aksi lintas batas, sehingga mereka akan melakukan propose atau mengajukan kebijakan-kebijakan sesuai dengan interestnya, yang biasanya dilakukan tidak di lingkup nasional tapi dalam lingkup internasional. Nah, contohnya di sini adalah saya ingin ambil pita. Ada yang tahu ini apa? Tahu, Mbak. Apa? Siapa tuh yang jawab? Saya nggak lihat. Saya tahu ini organisasi yang punya concern lebih terhadap hewan. Jadi salah satu organisasi yang saya tahu rutin mengkritik perlakuan manusia terhadap hewan kayak sirkus, terus misalkan makanan-makanan yang berbasis daging ayam, daging sapi gitu, Mbak, kurang lebih. Okay, thank you. So that is correct that PETA is talking about the animal rights issues. PETA is the abbreviation for People for the Ethical Treatment of Animals. So they are talking about the animal rights issues. So it was founded in 1980 and dedicated to defend the rights of the animals. Ya, jadi mereka melihat bagaimana abuse ya, animal abuse itu kerap diterapkan dalam roda ekonomi, karena kita bicara diplomasi ekonomi. Ketika dia sudah masuk ke dalam suatu siklus bisnis ya, dilihat bagaimana para pebisnis, produsen tidak menghormati hak-hak hewan yang mana dilihat itu sebagai cruelty gitu ya, sesuatu kekejaman terhadap hewan. Nah, yang ingin saya contohkan dari PETA di sini adalah bahwa they are successfully advocate to the World Trade Organizations that the World Trade Organizations affirms right to ban silver products. Jadi dalam hal ini ya, ini merupakan sesuatu yang sudah diperjuangkan oleh PETA, dan pada artikel 2014 ini dapat kita lihat akhirnya WTO itu harus melarang ya, melakukan ban kepada produk-produk yang menggunakan bulu anjing laut ya. Karena dilihat ya, berdasarkan info dan laporan dari PETA, bagaimana penggunaan dari Okay, so PETA has continuously do some campaigns and then pendekatan kepada WTO ya, memberikan laporan-laporan mengenai pelanggaran dari hak hewan ya, di mana kemudian itu menerima saja barang-barang yang menggunakan bulu anjing laut ini, artinya kita tidak mengabaikan ya, kita hanya mengabaikan hak-hak hewan. Nah, inilah kemudian it's a victory for PETA dan the WTO affirms right to ban silver products. Jadi itu yang mereka lakukan, bahwa advokasi dan kampanye yang berhasil di tingkat organisasi internasional. Bukan hanya itu ya, PETA ini juga berhasil membuat Chanel bans fur and exotic skins. Jadi bukan hanya kepada organisasi internasional, but it also makes some movement to the businesses ya, such as top brands of Chanel, sehingga penggunaan dari bulu dan juga kulit hewan seperti buaya, ular, kadal itu kemudian diputuskan oleh Chanel untuk berhenti menggunakan bahan baku tersebut dalam produk fashion-nya. Artinya apa? Ketika Chanel sudah berhasil atau setuju untuk melakukan ini, bisa saja ini akan menciptakan more awareness to others businessmen not to use this fur or exotic skins in their products. Jadi ini adalah contoh kesuksesan dari transnational NGO ya, yang saya pakai di gambar ini.
Bagaimana dia melakukan berarti kan anti-fur campaigns, and then they also make some lobby to the WTO. Jadi ini adalah salah satu contoh sukses dari transnational NGO yang berpengaruh dalam diplomasi ekonomi. Ya, sekian materinya. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Denny, please. Oke, thank you Mbak Wiwi. Izin bertanya. Transnational organization berarti kan mereka organisasi yang melintasi batas negara ya, Mbak. Bisa nggak sih negara dengan power itu mereka nge-ban transnational organization ini untuk membuka cabang di negaranya gitu, atas dasar gangguan keamanan lah atau mengganggu sovereignty negara tersebut lah gitu, Mbak. Baik, jadi memang pendaftaran untuk NGO di Indonesia itu butuh izin dari di bawah badan apa ya? Kalau kementeriannya itu di bawah Kemenkumham, karena itu izin berdirinya ada di sana. Ya, jadi memang ketika ada klausa-klausa yang dianggap ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar, itu bisa ditolak. Tapi seketika dia bergerak di bidang-bidang yang sebetulnya di Indonesia ada LSM-nya, itu kemungkinan diterima. Ya, artinya memang penerimaan Indonesia misalnya atau negara-negara lain untuk NGO transnational NGO bisa masuk ke suatu negara itu tidak gimana ya, nggak bisa hanya bicara tentang interest ya, karena bagaimanapun juga kemampuan NGO untuk melakukan advokasi, apalagi kalau dia adalah NGO yang sudah diakui secara internasional, malah negara ini akan menjadi sorotan apabila menolak suatu kehadiran dari NGO. Contohnya adalah China ya. China kan cukup tertutup ya dengan aksi-aksi aktivis karena bagaimanapun mereka adalah negara sosial ya. Nah, artinya di sini China itu seringkali melakukan penolakan-penolakan karena itu bertentangan dengan konstitusinya seperti itu. Jadi mereka memiliki hak untuk menolak. Sementara kita negara-negara yang mengaku sudah menjadi negara yang demokrasi, yang demokratis, artinya akan lebih terbuka ya, cenderung lebih terbuka dalam menerima kehadiran dari para transnational NGO. Menurut saya seperti itu. Kalau ada tambahan boleh yang lain. Oke, terima kasih Mbak Wiwi. Oke, Thalia. Oke Mbak, saya mau nanya Mbak, kan berarti kan kalau transnasional NGO itu kan lintas batas berarti dari luar. Contohnya kalau misalkan mereka masuk ke negara-negara berkembang di Asia Tenggara ya, contohnya Indonesia gitu Mbak, yang baru pengen ini ya berusaha mengubah statusnya dari negara berkembang menjadi negara berkembang yang sedikit maju, apakah kualifikasi negara berkembang ini udah siap gitu Mbak untuk menerima transnasional NGO ini? Dan biasanya kan kebanyakan kayak transnasional NGO ini nggak berbicara tentang hak isu aja kan Mbak, kayak soal keamanan dan lain-lain. Tapi kan law isu juga banyak mereka bahas, kayak misalnya tadi kan yang soal hewan-hewan itu Mbak. Apakah kualifikasi negara berkembang udah cukup untuk menerima transnasional NGO? Terima kasih Mbak. Oke, nah sebelum kita bicara apakah negara berkembang bisa menegara transnasional NGO, kita kembali dulu ke transnasional NGO-nya, bahwa dia bergerak di bidang apa. Yang namanya NGO pasti itu memperjuangkan sesuatu yang sangat spesifik, ya kan? Contohnya tadi hak konsumen, kemudian ada yang bicara tentang hak hewan seperti itu. Nah, artinya adalah ketika NGO itu ingin membuka cabang ya, tadi ada Rispal ngasih gambar tuh yang ada gambar panah-panah ke negara itu ya. Nah, pasti ada yang namanya pertimbangan ya oleh transnasional NGO untuk membuka cabang di sana. Nah, misalnya adalah NGO misalnya yang bergerak di tentang hak anak ya. Nah, biasanya NGO yang bergerak di bidang itu kemudian pasti sudah melihat
bagaimana negara-negara berkembang cenderung itu melakukan industri ya, menerima investasi di bidang industri sehingga mempekerjakan buruh anak-anak yang kemudian tidak dianggap melanggar hak asasi manusia. Artinya kemudian negara tersebut misalnya di Kamboja, di Laos gitu ya, itu adalah memang menjadi negara-negara yang disasar oleh transnational NGO karena sesuai dengan visi misi mereka. Jadi sebetulnya melihatnya adalah dari transnational NGO-nya dalam melakukan perjuangan terhadap hak-hak yang ingin mereka perjuangkan. Jadi bukan kepada kesiapan negara, namun lebih kepada kondisi negara, apakah sesuai dengan apa yang diperjuangkan oleh transnational NGO tersebut. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih Mbak. Oke, Jonathan silakan. Baik, Mbak, saya ingin bertanya. Jadi kan kalau NGO itu sesuai dengan namanya, mereka tuh kadang apa ya, terhambat masalah di biaya gitu, karena mungkin pemasukan mereka tidak dapat pemasukan dari berbagai pihak yang biasanya mensponsori berbagai organisasi. Nah, mereka kan banyak yang dapat sponsor besar. Nah, pertanyaan saya, apakah ada contoh kasus konkret di mana satu NGO itu bermasalah dengan dana, dalam artian mungkin dana yang mereka dapatkan dari orang itu bukan dana yang bersih, sehingga jadinya proses mereka dalam menjalankan misi mereka itu terhambat karena ada masalah di dana yang mereka dapatkan gitu, Mbak, kurang lebih. Terima kasih. Oke, kalau spesifik mungkin saya perlu mencari tahu dulu ya. Namun dari apa yang saya kumpulkan ya, informasi-informasi dalam mengajar misalnya juga institusi internasional yang mostly talking also about non-governmental organizations, bahwa non-governmental organizations ini menerima dana-dana kebanyakan dari CSR juga, ya kan? Dari CSR dari company itu biasanya menjadi sumbangan ya terbesar dari bergeraknya NGO. Artinya memang ketika misalnya di Indonesia, CSR itu kan diwajibkan sekian persen dari profit perusahaan, baik nasional ataupun internasional yang memiliki sekian lah, saya lupa angkanya ya. Nah, artinya ketika perusahaan tersebut menemukan bahwa biaya CSR ini mahal apabila dilakukan melalui suatu program ataupun proyek, maka dana CSR ini sering dilarikan kepada langsung sebagai sumbangan kepada non-governmental organizations. Jadi untuk mengoperasikannya ya, untuk bagaimana NGO ini beroperasi bisa muncul dari CSR perusahaan. Nah, mungkin yang kalau misalnya apakah kemudian ada masalah ya, yang ada masalah itu misalnya adalah bagaimana saya lupa, saya pernah baca beritanya, Danone kalau saya nggak salah ya, Danone ini kan dituntut terhadap pengerukan sungai ya di Jawa, saya lupa daerahnya, namun kemudian itu langsung di cover oleh LSM pencinta lingkungan ya, yang bisa mengcover mereka dengan pemberitaan bahwa dari pengerukan yang terjadi sebetulnya Danone sudah mengeluarkan dana untuk CSR di bidang lingkungannya sekian dianggap sebagai ganti rugi. Artinya justru memang LSM ini juga bisa menjadi bukti dari suatu pelaksanaan CSR ya dari suatu perusahaan. Sehingga kemudian urusan Danone di pengadilan ini ya, ini dituntut oleh masyarakat setempat. Kemudian mengenai pengerukan lingkungan ini di mana kemudian LSM ini menjadi salah satu saksi begitu ya, menjadi salah satu saksi yang kemudian mungkin bisa meringankan tuntutan yang diberikan kepada Danone ini. Mungkin itu tanggapan dari saya. Kalau yang lain pernah punya contoh kasus yang lebih ini boleh disampaikan. Terima kasih. Baik, apakah ada lagi? Silakan. Oke, itu adalah penutup materi ya sebelum kita mid semester. Saya kurang tahu informasinya apakah akan online atau offline.
Namun bersiap saja dengan kedua format ya. Nanti saya tanyakan ke Mbak Santi. Yang jelas soalnya akan esai sifatnya, bukan pilihan ganda. Dan pastikan memang saya juga, berarti kalau ini kelas A berarti bahasa Inggris mungkin ya. Nanti saya make sure lagi ke Mbak Santi ya. Yang jelas UTS-nya sifatnya esai. Harap bisa menghindari copy paste ya, bisa dikalimatkan sendiri agar tidak terjadi tiba-tiba nilainya kenapa 40 ya, karena deteksi plagiatnya 90% ya, otomatis itu nilainya E. Jadi tolong jangan copy paste. Nah, terima kasih ya. That's all for today. So for the last 4 weeks, thank you so much, and my apologize for any mistake. And then this class will be continued by Mbak Santi and also Bu Nurma. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.